सो फाइनाली इंडिया बहुत दिन पर गोटे T20 आई मैच जीति। फाइनाली श्रेयस अय्यर तांकर फास्ट T20 आई मैच जीतते आज ए कैप्टेन। गोटे डिसअपॉइंटमेंट भरा यूके टूर पर प्रथम विजय आज मिली टीम इंडिया को, जोटा थी जिम्बाब्वे हारारे स्पोर्ट्स क्लब रे। फाइनाली सूर्यवंशी फॉर्म में आसछंती इंटरनेशनल मैच रे। तो बहुत किसी अच्छी ए मैच डिस्कस करिया को। तो आपन जदि ए मैच देखि नांती तो निहाती भावे मु मेक श्योर करूची कि आपन कोनोसी भी पॉइंट मिस करिवे नाही। तो लास्ट जाए बनी रहंतु। जदि आम टॉस रु स्टार्ट करिवा तो टॉस जितला परे श्रेयस अय्यर आज यूजुअल आ गोटे टॉस भी जीतिले, किंतु एथर मैच जीतिचंती, मैच हारि नांती, एथर किंतु मैच जीतिचंती। तो आज यूजुअल आउ थे टॉस जीतला परे से कहले आमे बोलिंग करिवु, कारण तांको पारे से आज खेलुଥିଲେ 3टा पेसर गोटे स्पिनर। अदर हैंड रजा जी थे जिम्बाब्वे कैप्टेन, सी कहले कि आम बैटिंग करिया चाहूँ। एटा टिपिकल हारर विकेट लगुनि, एटा बैटिंग फ्रेंडली विकेट अच्छी, बैटिंग फ्रेंडली अच्छे विकेटा। टिपिकल हारर विकेट कौन ना जोटी स्पिनर मान को हल्का ताकू बेनिफिट मिलुथिबो। बेसी हाई स्कोरिंग ग्राउंड नु हारर क्रिकेट क्लब, कारण बड़ ग्राउंड सेटा टोटाली 160 170 तार एवरेज, 155 एवरेज इंटरनेट देखो 160 प्राय हो जाए, कारण जिम्बाब्वे मोस्ट ऑफ द मैच खेले। किंतु आज देखी लगुला बैटिंग फ्रेंडली विकेट। आउ मते लगुच जे कि रजा एवं तांको टीम जिम्बाब्वे जो र पेस थिला इंडिया बोलिंग लाइन ऑफ र पेस ताकू से खेली पारले नाही। कारण जेतेबेले तुम पारे 150 वाला बोलर थिबे तो निहाती भावे एडवांटेज तुम पारे रहिबो। आउ इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइन अप थिला जिम्बाब्वे रो, जाको जे एक्सपोर्ट करथिला इंडिया रो यंग बोलर माने, से मयंक यादव हुंतु, प्रिंस यादव हुंतु, अशोक शर्मा हुंतु, जे कि आज डेब्यू करथिले। तो जदि हम इंडिया बोलिंग को देखा तो जदि फ्रंट लाइन बोलर खेलते 3-4 जन, अशोक शर्मा जे कि आज डेब्यू करथिले, प्रिंस यादव तांकर सेकंड सीरीज एज इंडियन मेन स्क्वाड, एवं मयंक यादव जे कि बहुत समय पर कमब्याक करथिले, एक टैलेंटेड बोलर, एवं गोटे स्पिनर आज यूजुअल रवि बिष्णोई, कारण चक्रवर्ती नाहांती इंजर्ड अछंती। तो रवि बिष्णोई स्ट्रेट फॉरवर्ड तांको जगह मिलुची T20 ए टीम रे। एवं पंचम बोलर भाबे दुबे बहुत ट्रस्ट रखिथिले बीवीएस लक्ष्मण एवं कैप्टेन अयर कि पंचम बोलर भाबे दुबे को आम यूज करवा, कारण दुबे को बोलिंग बहुत इफेक्टिव। कौ जगह जो जगह तुम पार्टनरशिप हो तो गोटे विकेट टेकर दरकार, दुबे नेचुरल विकेट टेकर, जहाँ सूर्य कुमार यादव बहुत बढ़िया यूज करते T20 वर्ल्ड कप और ता पूर्व जिते सब सीरीज होती बहुत बढ़िया यूज करते सूर्य कुमार यादव। तो आज श्रेयस अय्यर कैप्टेन ऑन द स्पॉट थी, से गोटाए स्पिनर को कौ भाव यूज कले बोलिंग लाइन अप जिते दरकार स्पिनर को आइले, रन रेट को चापिले, निहत बाउंड्री किसटा खाई रवि बिष्णोई, किंतु बहुत सारा बॉल से डॉट करचंती। जदि आम बोलिंग स्कोर कार्ड को देखिए इंडिया बोलर मानकर मयंक यादव जे कि बहुत समय कमब्याक करते 4 ओवर 18 रन 2टा विकेट नहीं, बहुत बढ़िया बोलिंग प्रदर्शन। प्रथम ही से घाइला बाग भरी झांपी देते जिम्बाब्वे बैट्समैन तापर अशोक शर्मा जे कि आज डेब्यू करते 4 ओवर 29 रन, कौन विकेट ना, किंतु भल लाइन लेंथ पकाउ था, निहत आग को विकेट मिल पारे, कारण डोमेस्टिक से जड़े मंजा हुआ बोलर। राजस्थान डोमेस्टिक राजस्थान से बहुत भल परफॉर्मेंस करते शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी रे। तो से आईपीएल में चांस मिलला गुजरात टाइटन्स तरफ, तापर से इंडिया टीम रे भी चांस पाई, आगु बहुत बड़ा परफॉर्मेंस करेंगे आम होप रखुचु। तापर प्रिंस यादव जे कि आज यूजुअल बहुत बढ़िया स्पेल देखते, से आयरलैंड सीरीज भल बोलिंग प्रदर्शन करते। T20 इंग्लैंड T20 मतलब भल बोलिंग परफॉर्मेंस करते, किंतु ओडीआई रे खास कर पार नथिले, जोटा कि आसंता टीम सहित चलिए से निहत शिखिपारे। तो 4 ओवर प्रिंस यादव 19 रन और 2 गोटे विकेट नहीं। दुबे टोटाल 4 ओवर कोटा पूरण करते। षष्ठ बोलर रूपे आप कहीं नथिले, जदि पकई था तिलक वर्मा पकई था ना अभिषेक शर्मा पकई था। तो चतुर्थ बोलर रूपे या फिर पंचम बोलर रूपे दुबे 4 ओवर 32 रन देते गोटे विकेट नहीं, बहुत बड़ा बोलिंग प्रदर्शन। कारण जिम्बाब्वे भी जहाँ खेल से किसी ना कि बाड़े, किंतु तुम जो हिसाब से बोलिंग करते आज यूजुअल ट्रस्ट देखते कैप्टेन और से ट्रस्ट पर भी छिड़ा होते, गोटे एमिटिया टाइम गोटे बढ़िया पार्टनरशिप ब्रेक करते शिवम दुबे 4 ओवर 32 रन गोटे विकेट, तापर रवि बिष्णोई 4 ओवर 24 रन गोटे विकेट। तो ये है बोलिंग समरी।
ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ଏହି ବୋଲିଂ ଲାଇନଅପ୍ ଆଗରେ ମାତ୍ର 20 ଓଭରରେ 125 ରନ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ 7ଟା ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ଏବେ ଆସିଛ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟାଟିଂ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜିର ମେନ୍ ଫୋକସ୍। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆଜି ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ T20I ହାଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାରିଥିଲେ। ମାତ୍ର କେତୋଟି ବଲ୍? ମାତ୍ର 18ଟି ବଲ୍, 4ଟି ଛକା ଏବଂ 4ଟି ଚୌକା ସହାୟତାରେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। 263 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଯିଏକି ଆଜି କିଛି ଖାସ୍ କରିପାରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ୟୁକେ ସିରିଜ୍ ଡିସେଣ୍ଟ ରହିଥିଲା, ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ବାଡ଼ିଥିଲେ, ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ବାଡ଼ିନଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ବି ଡିସେଣ୍ଟ ରହିଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ମ୍ୟାଚ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିପାରିନଥିଲେ। ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେର ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ତାଙ୍କର ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫର୍ମ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏବେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସାଙ୍ଗରେ, କାରଣ ସଞ୍ଜୁ ଯିଏକି ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସିଏ ବି ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। 3 ଜଣ ଭିତରୁ କିଏ ହେବ ଟପ୍ 2 ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଆମ T20 ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ସାଇକେଲ ହେଉଛି, କିଏ ହେବ ଟପ୍ 2 ଓପନର? ନିହାତି ଭାବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି କମ୍ପିଟିସନ୍ ରହିବ। ତ ଯେମିତି କହିଲେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଆଜି କିଛି ଖାସ୍ କରିପାରିଲେନି, 8 ବଲ୍ 1 ଚଳିବ, ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା, ସେଇଟା ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ 50 ବାଡ଼େଇଲା, ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ମାଡ଼ ମାରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଛକା ସବୁ ଭିଡ଼ିକି ମାରିଥାନ୍ତି ଲେଗ୍ ସାଇଡ଼୍ ସ୍କୋୟାର ଲେଗ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଦେଖିବା ଦର୍ଶନୀୟ ଛକା ସବୁ। ଏବଂ 50 ମାରିଲା ପରେ ହିଁ ସେ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ବଲ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ନଗାରବା, ଯିଏକି ଆଉଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଅପ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ କଲେ, ତାକୁ ସ୍ଲାଇସ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଟପ୍ ଏଜ୍ ଲାଗି ଥାର୍ଡ଼ ମ୍ୟାନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ୟାଚ୍ ହେଇଗଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ଯେତେବେଳେ ନମ୍ବର 3 ଆସିଲେ ଇଶାନ କିଶାନ, ଆଜି ବହୁତ ଡିସେଣ୍ଟ ଆଙ୍କର ଇନିଂସ ଖେଳୁଥିଲେ। 24 ବଲ୍ 35 ରନ୍, 3ଟା ଚୌକା ଏବଂ 2ଟା ଛକା। ବହୁତ ଯେତେବେଳେ, କାରଣ ଦରକାର ନାହିଁ ନା ତମ ପାଖରେ ସେ 200 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ରନ୍ ଖେଳିବା, ରନ୍ ହିଁ ଅଳ୍ପ ଅଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ 100 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ରନ୍ ହେଇଯିବ, ତ ସେ ଜାଗାରେ 200 ଖେଳିବା କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଯଦି 100 ଖେଳୁଛ ମ୍ୟାଚ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ଯାଅ, ମୋ ମାନେ ହେଲା ସେଇଆ। ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଠୁକ୍ 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 କରୁଛ, ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ରୁହ, ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତାଅ। ଆଉ ଯଦି ଜିତେଇ ପାରିବନି ତାହେଲେ ଠୁକ୍ ଠୁକ୍ କରନା। ଆଜି ଇଶାନ କିଶାନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇନିଂସ, 24 ବଲ୍ରେ 35 ରନ୍, ଡିସେଣ୍ଟ ଇନିଂସ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅୟର 24 ବଲ୍ 28, ଯେମିତି କହିଲି 100 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ହଉ, ଯେଉଁଠି ଦରକାର ହେଉଛି ସେଇଠି ଖେଳିବ, ରହିଲେ ଆରାମସେ ଜିତେଇଲେ ଗଲେ। ତିଲକ ବର୍ମା ଭାଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, 5 ବଲ୍ 6, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା, ଆଉ 12 ରନ୍ ଥିଲା, ସିଏ ଆସିଲେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ। 50ଟା ଖଣ୍ଡେ ବଲ୍ରେ 12 ରନ୍ ଥିଲା, ସିଏ ଆସିଲେ, ଗୋଟେ 4 ମଧ୍ୟ ମାରିଛନ୍ତି ତାରି ଭିତରେ। ଏବଂ ଇଏ ଥିଲା ଟୋଟାଲି ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନଅପ୍। ଯଦି ଆମେ ଜିମ୍ବାୱେ ବୋଲିଂକୁ ଯିବା, ବ୍ଲେସିଂ ମୁଜରବାନି, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଟପ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ବୋଲର ଜିମ୍ବାୱେର, ସେ 4 ଓଭର 26 ରନ୍ ଦେଇ 2ଟା ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବୋଲିଂ, ହିଟ୍ ଦ ଡେକ୍ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ, ଖାସ୍ କରି ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାକୁ। ରିଚାର୍ଡ ନଗାରବା, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ କେହି ବୋଲର ଖାସ୍ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ରଜାକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 3 ଓଭର 14 ରନ୍, ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲେ ସେ ଶ୍ରେୟସ ଅୟର ଏବଂ ଇଶାନ କିଶାନକୁ, କିନ୍ତୁ ଖାସ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ନୁହଁ, କାରଣ ଯେଉଁଠି ମୁଁ କହିଲି ନା 100 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ରନ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଯିବ, ସେଠି କାହିଁ ରିସ୍କ ନେବା? ରିସ୍କ ନେଉଛି ହାରିଯିବେ, ପୁଣି ଗୋଟେ ଟ୍ରୋଲ୍। ତ ଇଏ ଥିଲା ଟୋଟାଲ ଲାଇନଅପ୍। 13 ଓଭର 2ଟା ବଲେ 126 ରନ୍ ଆରାମସେ ଚେସ୍ କରିଥିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏକ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ୱିନ୍। ଏବଂ ନିହାତି ଏହି ୱିନ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବ କି ଯାହା ପାଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆମକୁ ଏବେ ନେକ୍ସଟକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନେକ୍ସଟ ସାଇକେଲ ଉପରେ ଆମକୁ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଟୋଟାଲ ସମରି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସମୟଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଏବଂ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ ନା ନିଶ୍ଚୟ ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଲାଇଭ୍ ହେଇପାରୁନି, କାରଣ ଟାଇମ୍ଟା ଟିକେ ଅକ୍ୱାର୍ଡ଼ ରହିଯାଉଛି। ତ କ'ଣ କରିବା, ତ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ରିଭ୍ୟୁ ଆମର ଆସିବ ଏଇ ସିରିଜ୍ରେ। ତ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବନି ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ବାଏ।